মঙ্গলবার দুটি কেন্দ্রে উৎসবের মেজাজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপনির্বাচন। এই উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুটি কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে বুথে চলছে ভোটদান প্রক্রিয়া। একইভাবে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিন্দু দেবনাথ নিজ বুথে ভোটদান করলেন মঙ্গলবার সকালে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে এবং মিলন মেলার মতো একসঙ্গে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করছে সকলে। তার পাশাপাশি জনজাতি এলাকায় 13টি বুথ রয়েছে যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দান প্রক্রিয়া চলছে। এভাবে সকলে মিলে শান্তিপূর্ণ ভোট দান করে উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান রাখেন। এখন পর্যন্ত যে শতাংশ ভোট পড়েছে তা শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে এবং বিকেল হতে হতে ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে হবে। 80 থেকে 85% ভোটের আশা রাখেন তিনি। मैं अभी मोहनबुग ब्लॉक एरिया के सब बूथों से आया हूँ। उधर शांतिपूर्ण वोटिंग हो रहा है। लोग मेला की तरह सब एक साथ मिल के वोट दे रहे हैं। सारे लोग। जनजाति एरिया में कैसा उधर लगभग 13 बूथ है जनजाति एरिया। वो अच्छा वोट हो रहा है। सब एक साथ ही है। एवरीथिंग इज पीसफुल। पिछले जो उपनिर्वाचन घोषणा हुआ उसके बाद से उनको एक बार ही देखा गया है इधर, तो उनका कोई समर्थन इधर है ही नहीं और लोग भी अच्छी तरह नहीं देख रहे, क्योंकि जो पिछले निर्वाचन से 2018 से पहले दोनों ऑपोजिशन में थे, कांग्रेस और सीपीएम दोनों गुंडागर्दी करते थे इस एरिया में। अभी ये शांतिपूर्ण पीछे उनको अच्छा नहीं लगता, तो हम चाहते हैं जैसे वोट हो रहा है अभी शांतिपूर्ण सब एक साथ। आप इधर भी देख रहे हैं एक शांतिपूर्ण एरिया साइड से वोट हो रहा है सब एक साथ मिलके, तो ऐसे उनको पसंद नहीं है। हम शांति से रहना चाहते हैं, सबको एक साथ लेके और उन्नयन की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। এখনো সময় আছে, এখনো যে ভোট রেটিং আছে ঠিক আছে, ঠিকঠাক সবসময় এমনই হয়। তো আশা করব বিকাল হতে হতে সম্পূর্ণ ভোট হয়ে যাবে।